ngombwa ko duhuza kugira ngo twamagane n'abarundi basigaye muri ho plateau iwabo ko bagomba kumanuka bagataha iwabo. That's why we congress here for today for these protesters who to protest as the army of Burundi that is in Congo to go back in their country. Dusaba ubutabera kuko izaha badukoreye hamwe na leta ya Congo, turacyafite imfungwa zigomba kuva mu magereza atandukanye, kandi dusaba ko ubutabera bugomba gukora kugira ngo abadukoreye ibi bose bagomba guhanwa. We asking for justice. We still have a lot of people that are in jail for those people are very innocent. Hano dufite memo tugiye gusoma iri mu ndimi zitandukanye, ari mu rurimi rw'icyongereza ndetse n'indi iri mu rurimi rw'igifaransa kuko zaratanzwe hirya no hino ku isi na hano muri Canada, ariko turagira ngo dusomera ahangaha kugira ngo abatarazomise bazumve ndetse tumenyesha ko zanatanzwe mu nzego zitandukanye. Yeah, we have a speech that I will be speaking right here with our president of our community. He's going to read that in French, and he's gonna be. There's another person who's gonna read that in English. For those who didn't know why we're here, but they will be understand about this speech. You just have to be patient for a little bit. Alerte rouge. You call it stop red. Red stop. Génocide lent en escalade à Minembwe, est de la République démocratique du Congo. Excellence, nous écrivons avec la plus grande urgence pour alerter la communauté internationale au sujet d'un génocide en cours contre la population civile Banyamulenge sur le haut et moyen plateau Fizi, Itombwe, Uvira, Sud Kivu, en République démocratique du Congo. Depuis 2017 et avec une escalade meurtrière tout au long de 2024 et 2025, les villages Banyamulenge sont soumis à une campagne délibérée d'encerclement, de famine, de déplacement forcé et de destruction systématique orchestrée par une coalition comprenant des unités de la force de défense nationale du Burundi opérant dans le cadre du mécanisme TAFOC, des éléments de forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, des rebelles, FDLR et des milices Wazalendo alliés au gouvernement. Plus de 58 positions militaires encerclent désormais les zones habitées par les Banyamulenge, créant un siège total. Les civils sont empêchés d'accéder au marché, aux soins de santé ou à l'aide humanitaire. La nourriture, les médicaments et les biens essentiels sont systématiquement bloqués. Le bétail qui constitue les principales sources de substances de la communauté est pillé. FARDC est coordonné avec les forces burundaises ont à plusieurs reprises ciblé des zones civiles depuis novembre 2024, depuis longtemps jusqu'à novembre 2024, même après l'accord de cessez-le-feu de Doha. Le 12 novembre 2025, un porte-parole de l'armée burundaise a publiquement confirmé que les forces burundaises assiègent Minembwe omettant complètement de distinguer les civils et les combattants, une violation grave du droit international humanitaire. Ces actes constituent des crimes de guerre, y compris l'utilisation de la famine comme méthode de guerre et les attaques contre les civils. Des crimes contre l'humanité, persécution, transfert forcé, des actes de
Cette communauté est particulièrement vulnérable aux atrocités de masse. Nous exigeons de toute urgence les actions suivantes dans les 15 jours. Dans les 15 jours qui suivent ou qui restent. Levée immédiat et vérification du siège armé total et du blocus humanitaire imposé par les forces burundaises, FDN, les FARDC et leurs miliciens alliés sur les communautés Banyamulenge. Retrait immédiat dans les zones où il reste dans les hauts plateaux de Minembwe. Déploiement d'une mission internationale indépendante de surveillance parce que nous voulons la justice. Ouverture d'une enquête internationale indépendante, sanctions ciblées, suspension de toute coopération et assistance militaire. Nous restons disponibles pour fournir preuves détaillées, témoignages des victimes pour les actes de crimes qu'ils ont faits. Le peuple Banyamulenge demande justice et une protection immédiate conformément au droit international. Je vous remercie. Thank you so We need justice. Justice. Burundi stop supporting Wazalendo. Burundi, stop supporting Wazalendo. We need justice. We need justice. We need justice. We need justice. We are writing. Excellencies, we read with almost urgency to Alet and international community to ongoing genocide against the Banyamulenge civilian populations in High and Middle Plateau, Fizi, Itombwe, Uvira of South Kivu, Democratic Republic of the Congo. Since 2017 and with letter of escalations throughout 2004 and 2025, Banyamulenge villages have been subjected to the deliberate campaign of encirclement, starvation, forced displacement, and systematic destructions orchestrated by coalitions that include Unity of Burundians National Defense Force, FDNB, operating under the TAFOC framework, elements of the armed forces of the Democratic Republic of the Congo, FRDC, FDLR, laborers and government aligned Wazalendo militaries. More than 58 military positions now unsecret Banyamulenge inhabited areas, creating a total siege of civilians are prevented from accessing markets, healthcare or humanitarian aid, food, medicine, and essential suppliers are systematically blocked. Cattle, which constitute the community's primary livelihood, are loaded on industrial scale. Homes, crops are burned. Drone strikes attributed for FRDC and coordinated with Burundian forces have repeatedly targeted civilians area in November. Tuboyi ba Burundi. Banyamulenge tuboyi Barundi. Babomi ba dekora biso, babomi ba tatana biso, makila ye panzani, esikambuka na biso Minembwe. Lelo bana na biso wa kofi, batata na biso bagei, mangombe na biso yekeyi. Biso Banyamulenge tuboyi Burundi. Biso Banyamulenge tulingi justice. Pona mboka na biso.
mikolo oyo bana na biso bazangi bilamba, bana na biso bazolala te. Banguna ya Burundi, banguna ya Burundi babumi bandeko na biso. Bo tuzosenga justice na Congo. Il faut babatila iza bilanga na biso. Merci. Thank you so much. Toboi bazalendo lelo na Canada. Merci. Merci. Murakoze cyane kubera ko abantu babaye mu mbeho cyane kandi turabashimiye cyane ababashije kwitabira memo zasomwe twagira ngo tubamenyeshe ko n'ubundi twazihaye abo zigenewe benshi twazibahaye kuri mail. Hari ibi byakozwe mbere y'uko tubasha kuza guhagarara muri uyu mwanya kugira ngo rero abantu nabo bataza kugira ibindi bibazo. Reka dusoreze hano, ibindi biri bukorwe kuvugana n'abandi banyamakuru n'ibindi byose birakomeza bikorwe, memo kuzigeza ku bandi babishinzwe birakorwa iruhande. Abantu bakonje turi mu konje bwinshi cyane. Reka tubashimire cyane ku mwanya wanyu, tubashimire ku bintu byose mwakoze. Nyuma noneho tubareka abantu begere mu modoka bakoze ubuvugizi nk'uko bisanzwe. Atakisegeti akifa mimi siwezi kulia, tutamutupa Ruzizi awe chakula cha mama. Atakisegeti akifa mimi siwezi kulia, tutamutupa Ruzizi awe chakula cha mama. Atakisegeti akifa mimi siwezi kulia, tutamutupa Ruzizi awe chakula cha mama. Kanyaga tusonge mbele kwa mapambano ambayo kanyaga. N'aba bantu ngo nakagara aka kagara ndashima Imana kuko akagara ka Edmonton nagasenye. Natangiye urugamba turi abantu nk'abangahe, urugamba kugeza ubwo twakuye abantu ku rubuga batujana ku bapolisi. Ibibazo biraba bikomeye ngo twakoze amahano, ariko kugeza kuri uyu munsi wa none akagara twagakubise hasi, katsinzwe na sebuja w'akagara yatsinzwe. Ubu ngubu nsinziriye he birwanaho kazinguvuye abayobozi baratuye Muniga Nzama Bimeza Imuhira TV Basuzu abandi bose nibagiwe ni bantu b'unyutse Tombe Kingungwa Tombe Prospera Tombe turabatsinze abana b'abanye murenge wa mu gitondo cya kare unyumaze kugenda. Tubashimire ku bwitange mwagaragaje, dushimire n'abaturage hano mu mujyi wacu wa Edmonton ku bwitange n'ubwitabire bagaragaje. Bitabiye ari benshi, ntibitaye ku bukonje buhari, icyo rwose turakubashimira. Hanyuma ku kibazo cyawe, igisirikare cy'u Burundi na leta y'u Burundi dufite byinshi bituma tubamagana. Icya mbere ni umubare w'ingabo bohereje muri Plateau n'ibikorwa zagezeyo zirakora kugira ngo abasirikare barenga 10,000 ngo baje muri Plateau mu rwego rwo gushyira mu kato ubwoko bumwe bw'abanyamurenge, ngo ntibemerewe kuja ku masoko, ntibemerewe kuja kwivuza, ntibemerewe gusura abavandimwe, ntibemerewe gushyira no kwizana. Ibyo ni ibikorwa bigize ibyaha byo mu ntambara.
rero tukaba twaje kwamagana ubwo bufatanye buri hagati ya leta ya Kongo na leta y'u Burundi mu gukorera ibyaha ubwoko bwacu bw'abanyamurenge. Tukaba dusaba leta y'u Burundi gucura ingabo zayo zose hadasigaye n'umwe ngo bave ku butaka bw'igihugu cyacu cya Kongo, cyane cyane mu misozi miremire y'Umurenge. Tukaba tunamagana ubufatanye kuko nabivuze buri hagati y'igisirikare cya Kongo n'igisirikare cy'u Burundi, ibyaha bagiye bakora. Ejo bundi twabonye aho bafashe abaturage bo mu bwoko bwacu gusa, bababuza kuba bova mu minembwe ngo baje ku ndondo, babambura n'ibintu byabo bari bahaje. Ibyo rero ni ibikorwa bigize icyaha, akaba ari cyo cyatuhagurukije uyu munsi kugira ngo tuze kwamagana izo nkozi z'ibibi. Murakoze cyane muyobozi. Tubibutse ko uyu ni umuyobozi wa Mutualité ku rwego rwa Edmonton, turi kumwe nanone n'umuyobozi wa gakondo mu rwego rw'isi yose, umunyamurenge wese atuzi. Muyobozi, twabonye mwaje kwamagana ibintu musaba leta ya Canada cyangwa se communauté internationale, ni iki nk'ibintu nka 2 cyangwa 3, uraza no kutubwira icyo musaba abanyamurenge muri rusange bari muri za mutualité zitandukanye mu bihugu bitandukanye ku isi aho umunyamurenge wese aherereye. Muraza kutubwira nanone nabo icyo mwabasaba, uruhare rwabo, icyo bakora. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Amazina yanjye kuko babivuze, amazina yanjye nitwa Kazingufu Ruboneka, nkaba ndi umuyobozi w'Ineza Canada, nanone nkaba ndi umuyobozi wa gakondo. Hano hari nk'umuturage wa Edmonton, umunyamurenge utuye Edmonton, kuko tubizi hano twari twaje kwamagana leta y'u Burundi imaze igihe ifatikanya na leta ya Kongo kugirira nabi, bafatikanya na ziriya mayimayi cyangwa se abazalendo mu kugira n'abanyamurenge, mu gukomeza kwica abanyamurenge. Rero nagira ngo mbanze nshimire buri muntu wese waje kwifatikanya muri iyi gahunda, kita kumbeho ihari akaza kwifatikanya n'abandi banyamurenge ba hano Edmonton, ndetse tukaba twarafatikanyije n'abandi hirya no hino ku isi kubamagana. Rero nkaba mbashimira cyane. Hano rero duhari turi mu gikorwa cyo kwamagana kubera imyaka myinshi tumaze, murabizi, twicwa n'abariya bamayimayi n'abazalendo. Duhurira hano kugira ngo tubashe gusaba ubutabera, kuko benshi mubizi twarishwe, turanyagwa, turarengana. Uno munsi ingabo z'u Burundi ziracyari iwacu, ho plateau, ku ndondo, aho tuzi za Kanono, za Bijombo, muco hagati, za Mikarati, aho bita kuri Zero, baracyahari kandi baharatari iwabo, kuko mu Bijombo, mu Kajokasi, mu Burundi, iriya mihana yose tuvuga y'umurenge ntabwo ari mu Burundi. Tukaba dusaba ko aho basigaye ko bagomba gutaha bakaja iwabo, kuko igisirikari cy'u Burundi ntabwo ari igisirikari cya Kongo. Ibyo bakoze mwarabibonye, bafatikanije n'abamayimayi, bica abanyamurenge nabi, babicisha inzara, ndetse hari n'abana bagiye basanga baragiye inka zabo bakabafunga cyangwa se bakabica. Rero twese aho turi nk'abanyamurenge, kuko yarambajije hirya no hino ku isi, tugomba guhagurukira rimwe tukareklama ubutabera, kuko bariya abantu bishwe ntabwo bazagaruka. Bafite imiryango yabo, bafite ingo bari batunze. Dukeneye ubutabera ko umunyamurenge agomba kurenganurwa ku bibi twakorewe, tibirangirire hariya ngo tuvuge ngo umurundi ngo yarishe, ngo narangiza nubwo yasubira mu gihugu cye ntibihagije. Turasaba ko leta y'u Burundi ihagarika gukomeza gushigikira abazalendo cyangwa bariya bamayimayi, kuko babaha intwaro, bakabaha ibikoresho kugira ngo babashe kugira nabo umunyamurenge. Kuko murabizi vuba ahangaha nta mayimayi wari ukiri muri iriya nzira yo hagati
kugirira nabo umunyamurenge ariko abarundi barundiyeyo ingabo zabo abamayimayi byabaye ngombwa ko bongera kwisuganya bagirira n'abanyamurenge batambuka mwarabibonye ejo bundi aho bafashe abantu bagera ku 100 bamwe barayicwa abandi banyagwa ibintu byabo babamaranye iminsi nkingahe ndetse n'abandi bafashwe ku ngufu nk'uko twabibwiwe rero dukomeze twamagane ntabwo birarangira ubugome buracyahari ariko nk'abanyamurenge dukomeze dushire imbaraga hamwe dusaba ubutabera inzandiko twasomye mu Gifaransa mu Cyongereza mu zindi ndimi zitandukanye zaratanzwe hirya no hino mu nzego zitandukanye haba hano muri Canada no hirya no hino ku isi rero turasaba ko twakomeza guharanira ubutabera dukomeza gukora kugeza tugeze ku ntsinzi murakoze cyane murakoze cyane ubusabe cyangwa se memo mwatanze abayobozi se b'iki gihugu baba babashe kubakira muganira hari icyo baba barabembereye yego zaratanzwe hirya no hino mu gihugu zaratanzwe ntabwo redi Edmonton yonyine hirya no hino ku isi zaratanzwe inzandiko zaratanzwe hirya no hino hano Edmonton ku badepite bahagarariye cyangwa se abasenateri hirya no hino mu gihugu muri leta mu buryo bwa federale inzandiko zagezeyo murakoze cyane bayobozi reka tubashimire kandi mwakoze cyane gushimira n'abandi reka dusoreza aha murakoze cyane hanyuma